सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सियासत पर भी बात हो रही है, जो डोमेस्टिक चैलेंजेस हैं उन पर भी बात हो रही है। और मैं फिर ये कहता हूँ कि चाइना जो पाकिस्तान के वो तालिब इल्म जो जिनके बारे में शुबा है कि वो बीमार हैं, अगर उनको पाकिस्तान नहीं भेज रहा तो पाकिस्तान को ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि वो पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी फेवर दे रहा है। आप तसव्वुर करें कि वो सारे बीमार लोग अगर पाकिस्तान आ जाएं, यहाँ पर ना कोई टेस्टिंग किट है, यहाँ पर ना हमारा कोई मेडिकल सिस्टम है, ना कोई हेल्थ का सिस्टम है, अगर वो वायरस यहाँ पर फैल गई तो आप अंदाज़ा लगाएं कि क्या उसके असरात होंगे। हम तो डेंगू को हैंडल नहीं कर पाए थे, डेंगू ने कितना यहाँ पर जुल्म कमाया, तो पोलियो पर अभी तक काबू नहीं पा सके। तो चाइना अगर पाकिस्तानियों को यहाँ पर नहीं आने दे रहा, उनका इलाज वहाँ पे कर रहा है, तो हमें ये शुक्रिया अदा करना चाहिए चाइनीज़ हुकूमत का, और हमारे मीडिया को भी ज़रा थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करनी चाहिए। और जो पाकिस्तानी वहाँ पर हैं उनको भी, वो जो वहाँ पर से टेपें बना बना के भेज रहे हैं कि जी हमें यहाँ पे पकड़ लिया, खाना नहीं है, पीना नहीं है, कतई तौर पे ऐसा नहीं है, ये गलत है। चाइना से अगर अमेरिकन्स ने और जापान ने या दूसरे जो डेवलप्ड ममालिक हैं, अगर वो अपने शहरियों को ले जा रहे हैं तो उन ममालिक में वो स्ट्रॉन्ग हेल्थ सिस्टम मौजूद है जहाँ वो इस बीमारी को कैटर कर सकते हैं, इसका इलाज कर सकते हैं, इसकी रोकथाम कर सकते हैं, इसको फैलने से बचा सकते हैं। अल्लाह ना करे यहाँ पर आप तसव्वुर करें अगर 200-400 खुदा ना खास्ता कोई ऐसे इन्फेक्टेड इस वायरस से लोग आ जाएं तो फिर उसके बाद पाकिस्तान में क्या होगा। मैं और आप अभी जिस तरह बात कर रहे हैं, हम भी इस तरह बात करने से जाएंगे, मास्क मुंह पे लगा के बैठे होंगे। ये हमें समझने की ज़रूरत है। अनवर अब्बास की तरफ चलता हूँ। अनवर अब्बास, टर्क प्रेसिडेंट तैयब अर्दगान, बीच में कुछ खफगी भी आई, कोलालमपुर हम नहीं गए थे, लेकिन टर्की ने पाकिस्तान के जो मसाइल थे या जो मजबूरियाँ थी उनको समझा, और अब ये बताया जा रहा है कि मिड फरवरी में शायद वो आएंगे। तो कुछ हमारे जो उनके साथ वो डैमेज था रिपेयर हो गया है, कुछ ताल्लुकात में बेहतरी है अनवर? जी बिल्कुल। किसी भी प्रेसिडेंट का दौरा तभी मुमकिन होता है कि जब एक ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो ख़त्म हो जाता है, एक ट्रस्ट बिल्डिंग जो है वो बेहतर हो जाती है, एक ट्रस्ट लेवल कायम हो जाता है। टर्क प्रेसिडेंट का दौरा जो है वो 3-4 दफ़ा अल्तवा का शिकार हुआ। गुज़िश्ता 1-1.5 साल से ये दौरा 1-1.5 साल पहले होना था, जो कि अभी तक नहीं हो सका मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पे। और अब तवक्को ये की जा रही है कि 12 या 13 फरवरी को वो पाकिस्तान में पहुंचेंगे, 2 रोज़ के लिए यहाँ पर क़याम करेंगे, और उन 2 रोज़ में पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान 14 से 15 के करीब एग्रीमेंट जो हैं बड़े मायदे होने वाले हैं। उसमें डिफेंस की भी एग्रीमेंट है, तालीम की भी एग्रीमेंट है, सेहत के हवाले से भी, और मीडिया चैनल जो कि एक मुश्तरका मीडिया चैनल पाकिस्तान, तुर्की और मलेशिया का है, वो भी एग्रीमेंट्स में हतमी उसको शक्ल नहीं दी गई, लेकिन उस पर बातचीत की जाएगी। और दौरा इस वाले से भी अहम है कि पाकिस्तान एक दफ़ा फिर जो है तुर्की के नज़दीक हो रहा है। एक एतमाद का रिश्ता है जो कि थोड़ा सा कोलालमपुर ना जाने की वजह से हमारा एक डैमेज हुआ था, जिसको माइनर डैमेज हुए थे, अब वो दोबारा बेहतर हो रहा है। और पाकिस्तान एक दफ़ा फिर तुर्की, सऊदी अरेबिया, ईरान और इस सारे रीजन में एक सालिस या एक बेहतर पीसफुल मुल्क को जो कि बातचीत करने के लिए सबके लिए काबिल कबूल होगा, उसका किरदार अदा कर सकेगा। अच्छा, एक ज़रूर मुझे जवाब दीजिए सवाल का। पहले ये इत्तलात आई थी कि मलेशिया जा रहे थे प्राइम मिनिस्टर, वो उसका कोई शेड्यूल चेंज हो गया? जी बिल्कुल। मलेशिया जाने के हवाले से ज़राए से ये खबर चली थी कि वज़ीर-ए-आज़म ने मलेशिया का दौरा करना है, ताहम ऑफिशियली जो है अभी तक उस दौरे के हवाले से कोई चीज़ सामने नहीं आई। आपकी मलेशियन डिप्लोमेट से बात होती होगी तो वो कुछ फोर्स ही कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर का दौरा, महातीर जो हैं वो रिसीव करेंगे इमरान खान को? जी बिल्कुल, क्योंकि मलेशियन जो महातीर मोहम्मद हैं उनको भी आइडिया है कि इमरान खान किन वजूहात की बिना पर, किन मजबूरियों की बिना पर वहाँ पे नहीं आ सके, और महातीर मोहम्मद ने भी इसका जिक्र किया। इसी तरह तुर्क प्रेसिडेंट ने भी वहाँ पे इन सारी चीज़ों का जिक्र किया कि पाकिस्तान की क्या मजबूरियाँ थी और पाकिस्तान क्यों नहीं आ सका, और वो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड भी करते हैं। और ये तवक्को की जा रही है कि टर्किश प्रेसिडेंट के दौरे के बाद जो है मलेशिया के साथ भी पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर होंगे, एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस भी होंगे, टर्किश प्रेसिडेंट के ज़रिए बातचीत का अमल भी आगे बढ़ेगा, और हम जो एक दूरी पैदा हुई थी, रिफ्ट पैदा हुई थी, उससे बाहर आ जाएंगे। अच्छा अनवर, कल एक जो ब्रिटिश पाकिस्तानी था उसको एक्स्ट्राडाइट किया, उस पर इल्ज़ाम था कि वहाँ पर उसके बड़े संगीन इल्ज़ाम थे, रेप का उसके पास था, उसके ऊपर इल्ज़ाम था। वो 3-4 साल पहले अदालत को ज़मानत करा के एक फ्यूनरल में जाने के बहाने तो पाकिस्तान आ गया, फैसलाबाद में वो आके छुप गया। तो फिर पाकिस्तान की FIA
پاکستان کی لا انفورسمنٹ نے برطانیہ کے ساتھ مل کر آپریشن کیا، اور میں اس کا کریڈٹ دیتا ہوں پاکستانیوں کو کہ اس کی صرف ایک تصویر برٹش اتھارٹیز نے پاکستان کو دی کہ یہ بندہ فرار ہو کے ادھر آ گیا، تو انہوں نے اس صرف ایک تصویر سے اس کو ٹریک ڈاؤن کیا اور اس کو پکڑ کے اور اس کو کل برطانیہ واپس بھیج دیا گیا۔ وہ 19 سال اس کو سزا ہوئی وہاں پر، وہ بھگتے گا، وہ وہاں سے بھاگ کر آ گیا تھا۔ اب پاکستان تو اتنا تعاون کر رہا ہے کہ کرمنلز کو برطانیہ کے ساتھ مل کے وہ دے رہا ہے، اور یہ جو سارے جنہوں نے پاکستان کا مال لوٹا ہے، پاکستان کی دولت لوٹی ہے، یہ وہاں پر بھگوڑے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو برطانیہ ہمیں پکڑ کے نہیں دیتا۔ وہ الطاف حسین ہے، اس پر دیکھیں قتل کا الزام ہے، اور وہ کیا کچھ انہوں نے کیا۔ پھر یہ جو نون لیگ کے قائدین ہیں، مال بنا کے لوٹ کے چلے گئے۔ علی عمران شہباز شریف صاحب کا داماد ہے، وہ وہاں پر، یہ دونوں نواز شریف صاحب کے بچے یہ بھگوڑے ہیں وہاں پر، اسحاق ڈار صاحب وہ وہاں پر ہیں سارے۔ ان کو برطانیہ پکڑ کے ہمیں کیوں نہیں دیتا جب ہم تو ان کے ساتھ اتنا تعاون کرتے ہیں؟ کیا وزارت داخلہ، وزارت خارجہ پاکستان کی ٹیک اپ کرتی ہے؟ کیا برطانیہ کیا جواب دیتا ہے؟ اصل میں پہلے ایکسٹریڈیشن ٹریٹی موجود نہیں تھا برطانیہ اور پاکستان کے درمیان۔ چند ماہ پہلے یا 1-1.5 سال پہلے یہ ایکسٹریڈیشن ٹریٹی جو ہے دونوں ملکوں کے درمیان سائن ہوا، اس پہ عمل شروع ہوا ہے۔ تاہم دوسری جانب اس میں جو ہم ہپوکریسی برطانوی حکومت کی جانب سے ہے وہ بھی ہمارے سامنے آتی ہے۔ الطاف حسین کب کے وہاں پہ بیٹھ کے پاکستان کے خلاف تقریریں کرتے رہے، اور نواز شریف وہاں پہنچ کے سارا کچھ کر آ کے اسحاق ڈار وہاں پہ پہنچے ہوئے، اور وہاں پہ وہ نے بجائے مجرم ڈکلیئر کرنے کے ان کو ٹوٹلی فریڈم آف موومنٹ ہے، ٹوٹلی فریڈم آف سپیچ ہے، ہر چیز انہوں نے پرووائڈ کی ہے۔ اور پاکستانی حکومت کا، جبکہ انہیں پتہ بھی ہے کہ ان کے کیسز ہیں پاکستان میں، ان کے خلاف کیسز ہیں۔ یہ مجھے بتائیے، کیا برطانیہ کی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ یہ پولیٹیکل کیسز ہیں؟ کیونکہ اگر ہم دیکھتے ہیں پاکستان کے حوالے سے تو جو ان کے ہائی کمشنر ہیں انہوں نے اردو میں یہ پیغام دیا۔ برطانیہ نے 2015 سے جو ٹریول ایڈوائزری ہمارے لیے تھی، بری تھی، لوگوں کو ادھر آنے سے روکا جا رہا تھا، انہوں نے آ کے کہا کہ خوشخبری ہے، اب برطانیہ کے لوگ جا سکتے ہیں، بائی ٹرین سفر کر سکتے ہیں، اور یہ ٹورزم میں پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا بوسٹ ہوگا۔ برٹش ایئر ویز بھی پاکستان آ رہی ہے، اور بھی وہ چیزیں کر رہے ہیں۔ لیکن کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مقدمے سیاسی ہیں، یہ مقدمے کرپشن کے نہیں ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ یہاں پر آ کے ہمیں وہ اس طرح سے ایکشن کرتے ہوئے نظر نہیں آتے؟ تو میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ وہ اس بات پر کنونس نہیں ہے کہ یہ کرمنل کیسز ہیں؟ دیکھیے، جب وکی لیکس میں کیسز آتے ہیں وہ انٹرنیشنل لیول پہ اٹھے تھے، وہ معاملات سارے ممالک کو پتہ ہے کہ کس حد تک گئے۔ پاناما میں بھی جو چیزیں ہمارے سامنے ہیں وہ بھی انٹرنیشنل سطح پہ تھی، تو ایسا نہیں ہے کہ انہیں پتہ نہیں ہے، وہ صرف ان کو ایز اے کارڈ استعمال کرنا چاہتے ہیں، اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے انہوں نے، اور جب انہیں ضرورت ہوگی پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی تو وہ ان کارڈز کو یوز کریں گے۔ جہاں تک بات ہے جو انہوں نے ٹریول ایڈوائزری پاکستان کے حوالے سے وڈرا کی ہے یا اس کو اٹھایا ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب سے رائل کپل کا وزٹ ہوا ہے، رائل کپل ہر جگہ گیا، اور یہ نہ صرف پاکستان میں ان کو پروجیکٹ کیا گیا بلکہ برطانیہ میں بھی ان کی پوری اسی طرح کوریج اور پروجیکشن کی گئی، پاکستان کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا، تو اب ان کے پاس کوئی جواز نہیں تھا کہ وہ پاکستان کو مزید ٹریول ایڈوائزری میں رکھتے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔